के नहीं modified form of periodic table ला use करछो. Okay, the first time he has given the proper classification, then a term हरू use गर्नु भयो थियो group and period जुन आजको डेटमा पनि हामीहरु use गर्छौं. त्यसैले Mendeleev लाई रिगार्ड गर्छौं हामीहरु as a father of periodic table. The time when the Mendeleev has made the periodic table, जुन बेलामा उहाँले periodic table बनाउनु भएको थियो, त्यो बेलामा only there is the 63 elements were discovered. ठीक छ, 63 elements discovered थिए र inert gases were not discovered. Inert gas वा जसलाई हामीहरु noble gas भन्छौं, त्यो noble gas discovered थिएन. Inert gas वा noble gas was not discovered. त्यसैले वहाँको जुन क्लासिफिकेसन थियो त्यो पनि इनर्ट ग्यास न्यूल्यान्डमा पनि मैले पढे त्यो बेलामा पनि इनर्ट ग्यास थिएन. त्यसैले inert gas को avoid means that is the excluding the inert gas. Whatever the classification has been done by excluding the inert gas. Same things happen here. There will be only 63 elements were discovered and there was no inert gas. त्यो बेलामा inert gas discovered थिएन. त्यसैले Mendeleev को पनि periodic table जुन थियो that is the by excluding the inert gas. By excluding, I am talking about the excluding, not by the including. त्यसैले Mendeleev को periodic table मा inert gas थिएन. Is it clear? What he has done? He has done this 63 elements जुन आयो, यो 63 elements को one by one he has studied the properties, chemical properties, especially each and every element को हाइड्रोजन र ऑक्सीजन सँग रिएक्सन लाई राम्ररी स्टडी गर्नु भयो. ठीक छ, and the elements which are going to be the reacting with the this one. ठीक छ, यो हाइड्रोजन र ऑक्सीजन सँग जुन रिएक्सन गर्न गइरहेछ, यो रिएक्सन if it is going to be the react in the same way, yes, means the elements having the same properties. वहाँले के गर्नुभयो, the elements having the same properties are kept in the same group. The classification हामीले सुरुमा definition नै पढ्यो, यो grouping वाला के classification, it is the grouping things together on the basis of common features. Grouping things together on the basis of what? Common feature. तो जसको properties same थियो त्यो सबैलाई के गर्नुभयो, एउटा ग्रुपमा राख्नुभयो. It is kept in the one group. Same things happen. अर्को एलिमेंट आयो, त्यो एलिमेंट को पनि जसको प्रॉपर्टीज सेम थियो त्यसलाई एउटा ग्रुपमा राख्नुभयो. Understood? Like this he has created the 8 groups. Together वहाँको टोटल आयो 8 groups. Is it clear? अब यो ग्रुप क्रिएट भएपछि when this created the group over there, वहाँले के गर्नुभयो, यसको एभरेज एटॉमिक मास, each and every group को फाइन्ड आउट गर्नुभयो एभरेज एटॉमिक मास. के फाइन्ड आउट गर्नुभयो, एभरेज एटॉमिक मास. ठीक छ, whatever the group which has the very less average atomic mass, जसको एभरेज एटॉमिक मास कम थियो, वहाँलाई सबैभन्दा साइड भन्नाले लेफ्ट साइडमा राख्नुभयो. अब यो एउटा ग्रुप आयो जसको एटॉमिक मास सबैभन्दा कम छ, त्यसलाई लेफ्ट साइडमा. यसपछि जुन ग्रुपको एटॉमिक मास यो भन्दा बढी छ, वहाँलाई यसको राइट साइडमा राख्नुभयो. राइट, like this only. फेरि जुन एलिमेंट having the atomic mass less than this one, more than this one, it has been kept here. Like this he has kept the 8 group. अब यो 8 ग्रुपलाई जब उहाँले अट्याच गर्नुभयो त के हेर्नुभयो, यो एउटा we are getting this is the vertical row and one we are getting this is the horizontal row. दुईटा रो पायो, एउटा horizontal र एउटा vertical. The vertical row जुन थियो, it is the already group. Vertical row is already what? Group over there. So vertical row is the group, right? And ये जो horizontal row आयो, यसको नाम वहाँले दिनुभयो period. यसको नाम दिनुभयो के period. Now after this, जब यो periodic table complete भइसके, त्यसपछि वहाँले के हेर्नुभयो, यो all these elements are arranged in order of the atomic masses. All of these elements are arranged in order of atomic masses. Our use atomic mass ma arrange here. He has given the one law over there. Yes, जला हमें Mendeleev's periodic law बंचो. वहाँ ले Mendeleev's periodic law क्या दिए? जो the chemical, physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses. The physical and chemical properties of elements
are periodic functions of their atomic masses. It means what? इसको बनाए के इसको meaning ये था जो if the elements are arranged in order the atomic masses म्हणजे के atomic mass को increasing order में तपाईं arrange गर्दै जानु. After some time you will get the element which will repeat the properties of first. ठीक छ. न्यूलैंड को पनि त्यही बनाएको थियो तर न्यूलैंडमा र मेन्डलिफको लमा एउटै डिफरेन्स छ. न्यूलैंडले के भनेको थियो if you arrange the elements in order the atomic masses the eighth element will repeat the properties of first. तर मेन्डलिफ के भन्नुभयो हैन तपाई एलिमेन्टलाई अरेन्ज गर्दै जानु एटोमिक मासमा after some interval you will get the element which will repeat the properties of first. Means Mendeleev didn't fix the number. उहाँले नम्बरलाई फिक्स गर्नु भएको छैन. Understood? न्यूटनले नंबर फिक्स गरेको थिए the eighth element will repeat the properties of first. तर there is a Mendeleev didn't fix the number. He has said if you arrange the elements in order the atomic masses after some interval you will get the element which will repeat the properties of first element. Is it clear? Clear was it? Write down Mendeleev's periodic law. यसको क्लियर छैन भने सोध. Mendeleev's periodic law. With the physical and chemical properties, the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements are periodic functions, are periodic functions of their atomic masses, periodic functions of their atomic masses, of their atomic masses. Sorry, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements are periodic functions, of their atomic masses, of their atomic masses. Yes, their atomic masses. Picture? Any confusion? Mendeleev को periodic table में दुईटा कुरा ध्यान देने. एउटा वहाँको बेलामा 63 elements were discovered, inert gases were not discovered. त्यसले वहाँको पनि जुन periodic table छ by excluding the inert gas लाई exclude गरेपछि मात्रै बन्छ. Is it clear? If you see the Mendeleev periodic table, Mendeleev को periodic table लाई हामीले हेर्छौं भने what you can see, all together there were the what happened, 8 elements were discovered. Sorry, 8 groups were there. So while this is the भोलिको क्लासमा periodic table म हेराउँछु. This is the group 1, this is the 2, 3, 4, 5, 6, 7 and त्यसपछि group 8. These are the 8 group. Okay, like this it is the group. This is the horizontal row he has created. This is the period. यो period आया. Period को नाम दे like this 1, 2, 3, 4 like this. Our one group मा there is the hydrogen. तर फर्स्ट पिरियड में हाइड्रोजन मात्र थियो. हिलियम त्यो बेलामा डिस्कभर थिएन. द फर्स्ट पिरियड में ओन्ली हाइड्रोजन. त्यसपछि हिलियम पछि आउँछ लिथियम. यहाँ उहाँले राख्नुभयो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, oxygen, fluorine. Neon is the inert gas. It was not discovered. So after that there is the sodium, magnesium, aluminum, silicon,
phosphorus, sulfur, chlorine. फेरि argon is the inert gas. It was not discovered. So argon पछि आउँछ potassium, त्यसपछि potassium, calcium, त्यसपछि scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, त्यसपछि iron, cobalt, nickel. ठिक छ माथिदेखि स्टार्ट हुँदैन ए सो माथिदेखि त्यो हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम त्यो माथिबाट स्टार्ट हुँदैन कहाँबाट स्टार्ट छ माथिबाट स्टार्ट गरेको हैन हाइड्रोजन त्यसपछि के ओ मजा अहिले आउँदैछ माथिको लाइनिङ छ त्यहाँबाट हुन सक्दैन हैन यसमा चाहिँ हैन यहाँ फर्स्ट पिरियडमा उहाँले एउटै एलिमेन्ट राख्नुभयो हाइड्रोजन त्यसपछि सेकेन्ड पिरियडमा हिलियमलाई राख्नुभयो थिएन बिकज देयर इज द दैट टाइम इनर्ट ग्यासेस वर नट डिस्कभर्ड इनर्ट ग्यासेस थिएन त हिलियमको थाहै थिएन त पोजिसन थिएन त लिथियम बेरिलियम लाइक दिस ओभर दियर इज इट क्लियर नाउ सी उहाँले केही एलिमेन्ट कस्तो पाउनुभयो जसरी लिथियम सोडियम पोटासियम दिज आर द मेटल्स लिथियम सोडियम पोटासियम आर द व्हाट मेटल र हामीहरु कपर सिल्भर गोल्ड दिज आर अल्सो मेटल कपर सिल्भर गोल्ड दिज आर अल्सो मेटल तर lithium sodium potassium are the soft metal means what will happen you can tear it with the help of the nail ले पनि यसलाई हामीले ब्रेक गर्न सक्छौं तर copper silver gold these are the hard metals यसलाई if you want to break with the help of the nail it is not possible you break हुँदैन is it clear that's why there is the what will happen here since the sum of the properties just see copper silver gold using the sum of the properties are going to be the match with this metal understood but some of the properties are different get different the lithium sodium potassium are the soft metal these are the hard metals यसलाई हामीहरु coinage metal पनि भन्छौं के भन्छ यसलाई coinage metal भन्नाले यसको हामीहरु coin बनाएर means सिक्का बनाएर यसलाई पकेटमा राख्न सक्छौं त्यसैले नाम दियो coinage metal means it is very less reactive तर लिथियम सोडियम पोटासियम these are the highly reactive metal यसलाई हामीहरु एयर को कन्ट्याक्टमा राख्न सक्दैन यसलाई ल्याबमा पनि राख्नु छ सोडियमलाई पोटासियमलाई भने हामीहरु केरोसिन ऑयलमा राख्छौं अहिले एयरमा लाउन बित्तिकै it start to burn oxygen सँग रिएक्सन गरिहाल्छ and it will be highly reactive is it clear but these are also metal के हेर्यो जो some of the properties are going to be the match together some of the properties are different so Mendeleev has kept in the same group मा राख्नु भयो तर there is the one difference has been done what it has been placed diagonally यसलाई diagonally राख्नु दिनु भयो copper silver gold तो हुनको लागि त्यही ग्रुपमा छ यो एलिमेन्ट तर it is the diagonally placed it means what will happen its property is slightly different from here yes एउटै ग्रुपमा छ भने some of the properties are going to be the match together but it is not placed just below it means there are some properties are different like this he has kept the in the each and every group over there जहाँ जहाँ उहाँले पाउनुभयो diagonally element लाई place गर्नुभयो is it clear like this only some of the elements उहाँले केही element यस्तो पनि पाउनुभयो that time elements were not discovered yes element थिएन त्यो बेलामा understood then what will happen Mendeleev have left the gap just I have talk over there सुरु को beginning को मैले concept बताएको थिए त्यो याद गर के भने जे Mendeleev को बेलामा only 63 elements were discovered okay he has done the study the properties of the each and every element properties study गर्यो र जसको properties will be the going to be the match together they are kept in the one group so he has kept some of the element some of the place there was no elements that's why Mendeleev has left the gap माले gap छाड दिनु तर when it is going to be the place the periodic table उहाँलाई थाहा थियो जब म periodic table place गर्छु भने there must be the one question will come why did you leave the gap किन छाड्नु भयो त्यसैले उहाँले आफ्नो यो क्वेशन को आन्सर को लागि आफूलाई फर्स्ट नै प्रिडिकेट गर्यो यस्तो क्वेशन आउँछ why there is a gap in the periodic table
so he has prepared himself to give the answer of that question. तो वहां के गर्नु भयो वहांले भन्नुभयो this is the science is the developing, so in the future there is a chance of the elements will be discovered, element discovered हुन्छ र त्यो एलिमेन्ट को प्रोपर्टीज पनि उहाँले दिइहाल्नु भयो। जसरी यो एल्युमिनियम को तल थियो यो एलिमेन्ट डिस्कभर थिएन त उहाँले के नाम दियो यसको एक्का एल्युमिनियम, उहाँको नाम दिनु भयो एक्का एल्युमिनियम। दिस एक्का टर्म इज डिराइव्ड फ्रम द संस्कृत, यस जुन हामीहरु आफ्नो भाषा संस्कृतलाई फालिसकेका छौं त्यहीबाट यो एक्का टर्म लिएको हो। संस्कृत को वर्ड हो यो। एक्का मीन्स हुन्छ बिफोर, मीन्स पहले, यो भन्दा अगाडि यो एलिमेन्ट भन्दा अगाडि एल्युमिनियम छ, त्यसैले यो एलिमेन्ट को नाम उहाँले दिनुभयो एक्का एल्युमिनियम। माइन्डेड एलिमेन्ट आर नट देयर, एलिमेन्टले डिस्कभर छैन तर नाम आयो के एक्का एल्युमिनियम। एज वेल एज ही हैज नॉट ओनली गिवन द नेम, नेमै मात्र दिएन, इवन ही हैज गिवन द प्रोपर्टीज टू, यस प्रोपर्टीज पनि दिइहाले, एलिमेन्ट पनि छैन तर उहाँले आफ्नो जुन एलिमेन्ट आउँछ त्यो बेलामा फ्युचरमा जब डिस्कभर्ड हुन्छ एन्ड वाट एभर द एलिमेन्ट्स विल कम ओभर देयर दैट एलिमेन्ट हैज द दिस प्रोपर्टीज, उहाँले आफ्नो प्रोपर्टीज पनि दिइहाले। जो त्यसको डेन्सिटी कति हुन्छ, दैट त्यो हाइड्रोजनसँग कसरी रिएक्सन गर्छ, अक्सिजनसँग कसरी रिएक्सन गर्छ, कुन कम्पाउन्ड बनाउँछ त्यो, यस each and every property has been given। and surprising thing over there, when the elements has been discovered, जब एलिमेन्ट डिस्कभर्ड भयो then after Mendeleev ले जुन गयो त्यो properties and whatever the elements has been discovered it was very close to each other। डेटा को कुरा गर्छु भने point मा डिफरेंस थिए मात्र, point मा डिफरेंस, is it clear? So it was very close to the properties given by the Mendeleev, given by the Mendeleev, is it clear? That's why one merit we are taking, Mendeleev periodic table को एक merit लिंचो के जो Mendeleev has inspired the scientist to discover the new element। वहाँ जो confidently gap छाड्नु भयो, properties दिइहाल्यो element लाई, तो यो scientist लाई inspired पनि गर्यो र help पनि गर्यो to discover the new elements। This is the merit of the Mendeleev's periodic table। अर्को merit, when the Mendeleev has created the periodic table, that time there is the 63 elements only discovered। के भने मैले एउटा एउटा एलिमेन्ट को प्रोपर्टीज उहाँले स्टडी गर्नुभयो, एउटा एउटा एलिमेन्टलाई लिएर प्रोपर्टीज स्टडी गरेर देन आफ्टर दैट ही हैज क्लासिफाइड। ल पछि आयो, अब पढ्नको लागि फर्स्ट हामीहरु ल पढ्छौं त्यसपछि क्लासिफिकेसन हेर्छौं, तर मेन्डलिभ जब वर्क गर्नुभयो थियो त्यो बेलामा पिरियोडिक टेबल अगाडि बन्यो त्यसपछि ल पछाडी उहाँले दिनुभयो। इज इट क्लियर? द वन मेरिट इज द व्हाट, जब एउटा एउटा एलिमेन्ट को प्रोपर्टीज उहाँ स्टडी गर्नुभयो थियो तो देयर आर द लार्ज नंबर अफ द एलिमेंट्स जिसको एटॉमिक मास पहला जो निकालेको थियो that was incorrect। yes, so he has corrected the atomic mass of the many elements। दर एलिमेंट को एटॉमिक मास लाई पनि उहाँले करेक्सन गर्नुभयो। is it clear? so these are the merit of the Mendeleev periodic table के he has corrected the atomic mass of many elements, he inspired the scientists to discover the new elements, his predicate properties helped the scientists to discover the new elements, and he only introduced the group and period। जुन group period लाई आज पनि हामीहरु युज गर्छौं, this term has been introduced by the Mendeleev for the use of the periodic table। is it clear? any confusion all of you? अब 5 minute time छ, whatever the we have studied त्यसमा केही confusion problem छ जे बुझेन भने just you start to ask over there। No anyone else confusion? Is it clear? okay, यहाँ से Mendeleev को periodic table सम्म पढ। tomorrow will be the show the Mendeleev periodic table पनि show गर्छौं, and then after that will be the going to be the towards the modern periodic table, modern periodic table लाग्छ। is it clear? and all of you यो टाइम फिक्स छ त्यसैले व्हाट्सएप को मेसेज को वेट नगर, दिस आईडी एंड पासवर्ड यूज ओभर देयर एंड कम एट द 10:50
म भन्दा अगाडि पुग 10:50 भन्दा 2 मिनेट अगाडि तिमी मेरो आऊ बुझ्यो कुरा 10:50 भन्दा 2 मिनेट अगाडि म आउँछु 10:50 मा खोल्यो सबैलाई एकचोटी एडमिट गर्नु पर्यो अंडरस्टूड सो व्हेन मैसेज ग्रुप मा मैसेज को वेट तब गर व्हेन देयर इज नो क्लास मेरो मैसेज जान्छ त भने बुझिहाल क्लास नहोला नपढे पनि हुन्छ ओके ओके ल स्टडी गर यहाँ जहाँसम्म बताएको थिएँ अहिले सबै पढ ब्रेनमा उतार त्यसपछि भोलि बुझ्छौ मेन्टली पिरियोडिक टेबल त्यसपछि मोडर्न पिरियोडिक टेबल के भन्दैछौ Time is there. 5 minutes left more. If you have the problem say problem छ त भने 5 मिनेट को म फेरि आउँछु 40 मिनेट अफ भएपछि फेरि आइहाल्छु तर प्रब्लम त सोध अब अगाडिको टपिक लिन्छु 5 मिनेटमा जाँदै जाँदैन तिमीलाई प्रब्लम छ भने भन फेरि 40 मिनेट सिधेपछि म फेरि स्टार्ट गरिदिन्छु नट म्याटर त्यसले टाइम नहेर आफ्नो पढाइ हेर तिमीलाई कहिले कुन बेलामा गति चाहियो भन नि म आई एम अलवेज रेडी टु हेल्प द स्टुडेन्ट छैन प्रब्लम ओके आउट टुमोरो बी देयर